Maayong hapon sa tanan. Nagapasalamat ako sa mga namati ug sa walay mga bati. Sa tanan mga higala nga naa karon, kini nga drama sa radyo sama sa pag-uban sa duha ka mag-uyab nga nganlag Jenny ug Larry. Labi na akong mabugto sa pinakakalit nga higayon. Busa DJ, sa dili pa masugod ang drama, palihog pagitugtog ang akong paborito nga kanta nga walay bugto nga gugma. Dear Mamile, ako di ay si Jenny, 24 anyos o kaslunan karong moabot na bulan sa akong uyab nga si Larry. Kini si Larry, 37 anyos. Nagtrabaho usa ka manager sa fast food chain dito sa Manila. Pution, taason, ug labaw sa tanan, upaw ni si Larry. Nagila di Amy sa usa ka dating site nga Filipino Cupid. Mga pila lang mi kaadlaw nagsigi og chat. Nakuha na niya ang akong kasing-kasing ug nahimong kami. Wow! Dugay-dugay na pod mi nga mag-uyab ni Larry. Mga tulo ka bulan og malampas hangtod kami ra gyapon. Dili sa paghinambog, gwapa jud ko na babae. Ug kanang ingon nila na lami siyang bayhana. Ako nagpauso ana. Kung si Larry ang pasultion, ako ang dalagang Pilipina sa iyang panlantaw. Dili siya ganahan na mawala ko bantog iya jud kong pakasdan. Bahala na sa chat lang siya nagpropose, ako dayon gisugod. Kay tungod nagsali ko sa iya nga wala siya ilain sama na ako. Hello yes, Larry? Kumusta naman ka? Hello po Jenny. Okay ra ko. Ikaw, kumusta naman po ka? Larry? Dili ta ka madungog. Hulat sa mo. Atos ako sa kawas. Mangitag signal. Hinay ang signal dira? Kadali lang. Kadali. Kabungol pa niya, oy. Kadali lang. Kabungol pa niya, oy. Unsa ba ning signal, oy?